ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर गीतार सारमर्म शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। गत थर आमे आलोचना करथिले जे मनुष्यर सत्ता देह प्राण मन और आत्मा को नहीं संगठित, किंतु मन प्राण देह एमाने परस्पर सहित संगति रखी पारु नाहंती। फलरे सेमानंक भितरे वाद विसंवाद हेबारु आमे चेतनारे अग्रगति करि पारु नाहु। आज पुणी आरंभ करिबा। एहीपरि मन अतीत कौनसी ऊर्ध्वतन तत्व संबंध में मनुष्यर मनर एक अस्पष्ट धारणा अच्छी। मन ताहार विभिन्न चरम आदर्शर अनुसरण पथरे प्राय यार संस्पर्श रे आसी थाए। बुझिबा जे मन ऊपर को आउ एक सत्ता अच्छी, एक कथा मनर गोटे धारणा रही बोली ता प्रति मन ही आकृष्ट होउछि। जदि जड़े भगवत चिंता करुथाए, ध्यान करुथाए, भजन गाउथाए कि भगवान को दर्शन करबा बोली कि इच्छा करुथाए, कहा द्वारा मन मन केतेबेले केमिति ना केमिति बुझीची जे ताकू छाड़ी तार अतीत रे आउ एक सूक्ष्म बड़ विराट सत्ता अच्छी जहाँ को से खोजु नहेले व्यक्ति सत्ता भगवत अभिमुखी हुअंता नहीं। प्राणी भगवत अभिमुखी हेब नाही, हुए नाही, संभव नुहे। केवल मनीष ही भगवत अभिमुखी हो पारे। माध्यम किए मन। हाँ ना ना प्राणी मन प्रति आकृष्ट नहबा का मन स्टेज को आसीगला परे तार आकर्षण आसूची से जो आत्मिक आत्मार आकर्षण मन प्रति जेतिकी आत्मार आकर्षण प्राण प्रति सेतिकी नुहे। प्राण को से सेतिकी टाणी पारुनी, मन को जेतिकी टाणुचे काहेकि ना मन रे मन आउ टिके सूक्ष्म हो जाइछि, आउ टिके सूक्ष्म हो जाइछि, सचेतन अछि। प्राण रे प्राण रूपक लुहारे जेतिकी कलंकी लगी जाइछि कि जेतिकी पंक लगी जाइछि, मन रूपक लुहारे ताठू कम लगी। तेणु से चुंबक मन को टाणुची, टाणिबा को चाहूची एवं मन मध्य टाणी हेई जिबाकू चाहूची बा टाणी हेई जिबार आकर्षण को अनुभव करूची। एपरि स्थले मनुष्यर मन एपरि एक अवस्था, एपरि शक्ति, एपरि एक विराटर आभास पाए जहाँ ताहार सन्निकट, ताहार अंतरस्थित और अंतरतम, अथच ताहा अपेक्षा अमित भावे महत्तर, ताहाठारु विशेष दूरवर्ती एवं ताहार अतीत। बुझिबा जे मनुष्यर मन चाहूँ एमती गोटे अवस्था अच्छी, एमती गोटे शक्ति अच्छी, एमती गोटे विराटर आभास मन पाउची, जानुची जे मो ठारू आउ किए विराट शक्ति एक अच्छी एवं से तार सन्निकट, से भावुची मोरी निकट रे ही अच्छी, मो भितरे अच्छी, किंतु हाँ मो ठारू अधिक महत्तर एक कथा भी बुझुची, हेले विशेष दूरवर्ती अवस्था रे से भाबुची पाखरे अच्छी किंतु पाखरे सेते नाही। मन आत्मा को निज पाखरे जेते अच्छी बोली भाबुची सेते पाखरे नाही, मात्र किछि गोटाए कथा को से खोजुची भितरे एवं जिए खोजे सी ही चाहे ताको कथा शुणिबाकू, जानिबाकू, बुझिबाकू। एमती हजार लोक खोजिले ता भितर जड़े प्राप्त हुअंती बोली कि श्रीमद् भगवत गीतारे कहा जाइछि। खोजिब किए? प्राण खोजेनी। प्राण चाहे विलास, आडंबर, सुख,
प्राण सब चाहे प्राण जमा भगवान को चाहेनी कौन सी प्राणी केबे भगवान को चाहिब आसिक बसब ये भगवत कथा शुणा को से एपरी किछिर अंतर्दृष्टि लाभ करे जहाँ ताहार निजर पूर्णतम आदर्श समूह अपेक्षा अधिकतर अपरिहार्य अधिकतर पूर्ण अंतरतम अनंत अद्वितीय एवं ताहांकु ही आमे माने भगवान आत्मा बा ब्रह्म बोली संबोधन करूँ तार गोटे अंतर्दृष्टि अच्छी मनर गोटे बहिर्दृष्टि अच्छी जहाँ आमको चिंता करिबार सहयोग करुछि कल्पना करिबार सहयोग करुछि भावना करिबार सहयोग करुछि आ गोटे तार अंतर्दृष्टि अच्छी जे आउ कौन खोजुछि मने मने से आउ कौन खोजुछि अंतर्दृष्टि बलरे मन खोजुछि का कौन खोजुछि ना ताठारु अधिक पूर्णतम अधिक ताठारु अधिक आदर्शमय पुणी ताठारु अधिक अपरिहार्य मन कहूँ ना सी मोठू बेसी लोड़ा कहीं भगवानकर विरोधी मन नुहे प्राण नुहे कि शरीर नुहे ए सबू हूँ तांकरी एक एक परिप्रकाश से देह होइछंती से प्राण होइछंती से मन होइछंती एवं मनीष रूपरे देह प्राण मन सहित से तांक आड़कू जाउछंती तेणु मन ही प्राण आउ शरीर को चाहे तांक आड़कू नबाकू किंतु मन निजे जीवा कष्ट हुए आ एमानंकु से नगला पर्यंत एमानंकु नब केमिति कहा पाखु से जीवाकू चाहूँची अंतर्दृष्टि बल मन ना जहाँ को आमे भगवान बोली कहूँ कि आत्मा बोली कहूँ कि ब्रह्म बोली कहूँ सुतरां यहाँ को मन जानिबाकू यहाँ मध्य प्रवेश करने यहाँ स्पर्श करने एवं समग्र भावे धरिबाकू चेष्टा करे तांकर सन्निकटवर्ती हेबाकू तांक परि हेबाकू प्रयास करे साधु सन्यासी हुंतु कि जड़े वैज्ञानिक हुंतु कि जड़े दार्शनिक हुंतु कि जड़े साहित्यिक हुंतु से कौन गोटे खोजुचंती माध्यम हो पारे मन खोजुचंती आउ कौन सन्यासी मन को आग नीरव करी ध्यानस्थ होचंती जड़े दार्शनिक मन को लगे कि दर्शन तत्वर परिप्रकाश करुछन जड़े साहित्यिक तार मन को लेकिरी कल्पना करुछंती भावना करुछंती रचना करुछंती सब मन को लेकिरी साहित्य दर्शन विज्ञान ये सबू कथा जाक मन पाई मन को नहीं मन द्वारा उद्दिष्ट विज्ञान कहले सबुता भितर जीव साहित्य कहले सबुता भितर जीव ना आज्ञा नृत्य कौन साहित्य ना हाँ चित्र भी साहित्य स्थापत्य भी साहित्य संगीत भी साहित्य पुणी ये जो लिपिशिल्प अक्षर रे लिखा जाइथिबा संरचना सी भी साहित्य तेणु ये सबू कथा मन को केंद्र करी संगठित मन एई मानक द्वारा चाहे तांकु छुईबाकू क्या ब्रह्म को छुईबाकू कि आत्मा को छुईबाकू तांकु तांक पाखरे पाखकु पाखकु जीवाकू जीए भगवत चिंता करती बा भगवान कथा शुणिबाकू चाहती तांकु किए आनिची प्राण जमा आनिनी प्राण आनिबार तार सामर्थ्य नहीं से मन टाणिकी आनिची सी न न कहिले न आनिले कहीं आसपे प्राण आनीपारनी कहीं ना मन चाहूँगी टिके तांक पाखक जाता जीवाकू टिके तांक कथा शुणिबाकू एवं
ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। କାରଣ ମନ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଅତି ମନରେ। ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ମନରେ, ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ପ୍ରାଣରେ, ଅତି ମନରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମହାମନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଐକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସବୁବେଳେ ମନ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଧୃତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଯେ ମନର ଚରମ ଆଦର୍ଶ ସମୂହ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଆତ୍ମା ନିଜର ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ସମୂହରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମନ ତ ଚାହୁଁଛି ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କାହିଁକି? ନା ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବାକୁ ମନ ଚାହୁଁଛି, କରିପାରୁନି କାହିଁକି? ନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମା ତାର ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନ ଧରି ରଖିଛି, ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ଯେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନ ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଷଡ଼ରିପୁ ମନକୁ ହିଁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କବଳରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଡ଼େ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ଥିତିକୁ, ସତ୍ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ, ସହଜରେ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ମନ ତାହାକୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନର ଯେଉଁ ସୀମିତତା ଅଛି, ସେ ସୀମିତତା ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ମନକୁ ତାର ସୀମାକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଦୁଅ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମଇଳା ଅଛି, ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ମନର ମଇଳା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ମନର ମଇଳା। ମନର ଅନେକ ମଇଳା ଅଛି। ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଛଳନା, ମିଥ୍ୟା, କେତେ ଅଛି। ସବୁ ମନର ମଇଳା। ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଅଛି ମଇଳା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଇଳା ହୁଏତ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ ମନସତ୍ତା ପରି, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ମଇଳା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। କାହିଁକିନା ଏ ମନସତ୍ତାରେ ଅହଂ ଥିବାରୁ ଅହଂ ସବୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅହଂ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅହଂ ତାକୁ କମ୍ ଟାଣୁଛି। ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଈର୍ଷା ନାହିଁ? 1.5 ମିନିଟିଆ ଈର୍ଷା। ଗୋଟେ ଖାଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ, ସେ ଖାଇଲାଣି ଅଧେ, ଇଏ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲାଣି ଅଧେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଅଛି କଳହ, କିନ୍ତୁ ସେ କଳହ ଏ ମଣିଷ କଳହ ପରି ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅହଂ ଅଛି ମଣିଷ ମନରେ ନା, ସେ କଳହକୁ କେମନ୍ତ 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 କେଡ଼େ କଥା କହିଲା, ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ମନକୁ ଟିକେ ସେ କହିବା କଥା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
मन ताहांको से जीवन और कर्म मध्य प्रकट करवा तो बहुत दूरर कथा। मन तो निजे सफा हो पारुनी आ जीवन में ताको सफा भावटा प्रकट करिवो किपरि प्रकट कले मन सफा हेले प्राणर सतेजता बढ़िबो, स्वच्छता बढ़िबो, सुस्थता बढ़िबो, फलरे प्राण सहयोग करिबो। मन मैला हो जिबारु प्राण भी सहयोग करि पारु नाही। आमे कहूनु कि साधु सन्यासी केते सुस्थ, संसारी केड़े असुस्थ। साधु सन्यासी कौन सब बेले हास्पाताल जाउछंती? केतुटा सन्यासी दैनिक हास्पाताल रे बसचंती? जेतक बसचंती प्राय समस्ते संसारी। कहीं तांकर टिके मैला सफा हो जाए सी कही पारती मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। तेणु तांका प्राण सत्ता टिके सुस्थ अच्छी। मनर प्रभावटा प्राण सत्तार पड़ुची ना। मन भितर दुश्चिंता, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक कौथु आरंभ कौटू हो मनरू। प्राणीर केतुटा हार्ट अटैक होकर केतोटी प्राणी हार्ट अटैक रे गले कहीं नुहे ना तांका भितर दुश्चिंता पशु नहीं। माँ कहते सत्य मनीष केवल विव्रत व्यस्तता होकर सर्वनाश निजर करुच्ची। गोटे छोटिया खाली कौन करी कौन करी कौन करी कौन करी ए कौन करी ए बाट देई पशि जाउची। सबु प्रकारर कथा पशि जाउची। या करी कि ता करी ता करी कि ता ओहो हो हेकरी सबु जाक रोग पशि जाउची। से बाट देई प्राण असुस्थ हो जाउची, दुर्बल हो जाउची, शरीर उपर तार प्रभाव पड़ुची। यही कारणरू आम्भे माने देखा पाऊ जे आपस विरोधी चरम अध्यात्मवादी गण मानसिक सत्ता को प्रत्याख्यान करती, भौतिक सत्ता को धिक्कार करती और प्राण और मनर क्षेत्र में आम मानक जहाँ किसी परिणति घटी थाए ताहार विलय विनिमय रे जो शुद्ध आध्यात्मिक सत्ता लाभ करा जाए, जो निर्वाण लाभ करा जाए, से निमित्त उद्ग्रीव हुंती। तेणु कौन करा जाइछि ना जो माने साधु सन्यासी से माने मनटा को छाड़ी दबा कहले ये गोटाक सब गोलमाल मूल या बाद करदे। साधारण लोक छाड़ी पारुना बा मन को आयत्त रे रखी पारुना। ना सी स्थिर कर पारुछंती कि से आग स्थिर करुछंती तापर ताकू बाद कर दउछंती। अर्थ ना जाउछंती ये प्राचीन कथा कह जाउची। प्राचीन आध्यात्मवादी माने एही कारणरू जे मन बाट दे दुश्चिंता पशी प्राण को आउरी बेसी डाउन करी देह को नष्ट करी ये सब करिवारु भगवत प्राप्ति हो नाही। तेणु मन को निष्क्रिय करवा दरकार। मन को बेले तापर बाद करदेवा दरकार। माने मन आ माइनस आड़िकी जीवनी, मन खाली गोटे आड़िकी जीव गले युवाक सब छाड़ी देवाक से व्यस्त नुहे से कौन खाइले कौन न खाइले सी खाली एति कौन खाई रहीजे से शरीर मध्य सहयोग करिवो। सन्यासी मानकर कौन बहुत गुड़े खाइबा दरकार पड़ुची पड़बनी। तांका शरीर असुस्थ होची हबनी। तांका प्राण सत्ता सतेज रहिबो रहुची तांकर मन बाट दे मैला पशुनी। तेणु से मनटा कौन करचंती ना यही बाट दे जीवा तो बंद कर देचंती। मनर जो बाट दे मैलाटा मनरे पशुची से बाटुटा को से बुझी दे मनटा को पूरा मारी दे नाहंती कि से जो बाट दे पशि जाउची मैला सबू से सही बाटुटा को बंद कर देचंती। घर छाड़वा को पड़ी पारे से माने केते केते व्यवस्था करचंती।
ସେ କଣାଟା ବୁଝିବାକୁ କେଉଁ କଣାଟା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ମଇଳା ପଶୁଛି ତାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଛାଡ଼ିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ଛାଡ଼ିଲେ, କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିଲେ, ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଲେ, କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଲେ, କେତେ କଥା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କଣାଟି ବୁଝିଲେ। ବୁଝିଲାରୁ ଆଉ ସେ ବାଟେ ପଶିଲା ନାହିଁ ମଇଳା। ମନ ଅଛି, ସେ ମନଟା ଆଉ ମଇଳାରେ ମଳିନ ନ ହେଇ ସଫା ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଥିନିମିତ୍ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ନିର୍ବାଣ ଲାଭ, ସେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଏଇ ଦିଗରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସକଳ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହୀ ଚରମପନ୍ଥୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମନର ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଜନ ଅଥବା ଜୀବନଧାରା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆପୋଷ ମୀମାଂସା ଓ ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବାପନ୍ନ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଅତି ଉତ୍ସାହୀ ସେମାନେ ସବୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଆଉ ଟିକେ କଠୋରପନ୍ଥୀ। ନା ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ପଛକେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ଏତେ କଠୋର ସେମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଚରମପନ୍ଥୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ମନର ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗର ଆୟୋଜନ, ମନକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଦିଗରେ ଜଣେ ମନୋନିବେଶ କଲା, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆପୋଷ ମୀମାଂସା କରିଦେଲେ କାହା ସହିତ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ, ନାହିଁ ଏ ବାଟ ନୁହଁ, ତମର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାହିର ପଣିଆ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁନାହିଁ, ଦେଉଛି, ଶରୀର ତାଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁନାହିଁ। ସଂସାରୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରାଣ କଲବଲ କରୁଛି, ଶରୀର କଲବଲ କରୁଛି, ମନ ତ ଆହୁରି କଲବଲ କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ସୁଖରେ ଅଛି। କିପରି ନା ଓଟ ସିଝୁ କଣ୍ଟା ନାଗଫେଣି କଣ୍ଟା ଖାଇଲା ନ୍ୟାୟରେ। ଓଟ କ'ଣ କରେ ନା ନାଗଫେଣି କଣ୍ଟାକୁ ଖାଇ ଏସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଏ, ରକ୍ତ ବାହାରେ। ସେ କଣ୍ଟା ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଟା ତା'ର ସେ ପିଏ, ଭାବେ କଣ୍ଟାରୁ ଏ ରସ ବାହାରୁଛି। ସଂସାରୀ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ତାକୁ ଏ ତିନିଟା ଏକ ସତ୍ତା କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତଥାପି ଭାବୁଛି ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି। ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ଯେଦୂର ସମ୍ଭବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବାପନ୍ନ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିବ୍ରତ କରେ ତାହା ତା'ର ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି। ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମନକୁ କଲବଲ କରେ, ପୁଣି ମନସତ୍ତାର ଦାବି ପ୍ରାଣକୁ କଲବଲ କରେ, ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ଦାବି ଦେହକୁ କଲବଲ କରେ, ଦେହ ସତ୍ତାର ଦାବି ମନକୁ କଲବଲ କରେ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଖାଲି କଲବଲ ହେଇକିରି, ସତର କଥା, ଖାଲି କଲବଲ ହେଇ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସତେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଅମୃତା କ'ଣ କରିବ, ସେ ଖାଲି ଚିକିତ୍ସା ହଉ ହଉ ନା କ'ଣ ସତେ କେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ? କିଏ ସେ ଯାଇକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେତେଟା ସାଧୁ? କାରଣ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କଠୋର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣାଟାକୁ ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ମଇଳା ପଶୁଛି ମନ ଭିତରକୁ, ସେଥିନିମିତ୍ତ ତାହା ତା'ର ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ଦାବି ଓ ତାହାର ଜୀବନ ଆଚରଣ ଓ କର୍ମର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି।
ମଣିଷ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେଥିନିମିତ୍ତ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ନିଜର ଦୋଷ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଥିବା ନିଜର ମନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ନୈତିକ ମନକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବାପନ୍ନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି? ପ୍ରାଣର କଲବଲ, ମନର କଲବଲ ଆଉ ଦେହର କଲବଲରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଟିକିଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ କରିବା ଦରକାର। ଟିକିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ତାଙ୍କରି କୃପା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏଇ ଭାବଟା ରଖିଲେ ଏଇ ମନ ଏତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବନି। ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶରୀର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନୈତିକ ମନକୁ ଆମର କ'ଣ ଆମ ମନଟି ବଡ଼ ନୈତିକ ମନ। ନୈତିକତା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କଥା ନୁହେଁ। ନୈତିକତା ଗୋଟେ କାମ ଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୈତିକତା ସିଏ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ କରି କାମ କରିପାରିବନି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୈତିକତା। କେଉଁ ଦେଶରେ ଯଦି ବାଁ ପଟେ ଗଲେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବାଁରେ ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡାହାଣ ପଟେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟୁରୋପୀୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଡାହାଣ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଭୁଲ କଲି ବାଁ ପଟେ, ତାଙ୍କର ବାମ ପଟେ। ତେଣୁ ନୈତିକତା ଭାରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ବାଗର, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗର। ତ ନୈତିକତା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବାପନ୍ନ କରିବା ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ସୁଚିତା ସଞ୍ଚାର କରି ନୈତିକ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଚରମାଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନୈତିକତାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଅନୈତିକ ବାଟ ଦେଇ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ? ନୈତିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରୀ ସ୍ଥିତି। ତା ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ। ନୈତିକତାରେ ରହିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କି ନୈତିକତାକୁ ମାଧ୍ୟମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ ଆଚରଣର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅଥବା ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଐକ୍ୟର ହୃଦୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରେ। କହିଲେ କି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଚରଣର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ କି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, ଏକତା ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବହୁତ ମହତ୍ତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ନୈତିକତା ଆମକୁ ଯେତିକି ଦିଏ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିଏ। ଏହିସବୁ ଆଦର୍ଶ କେତେକ ଉଚ୍ଚତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସହାୟତା ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତତମ ଜ୍ଞାନମୟ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଏମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଆତ୍ମାର ଚରମ ଏକତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। କହିଲେ ହଁ, ନୈତିକତା ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଗ୍ରହଣ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହୋଇ ନୈତିକତା ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ, କାରଣ ମନରେ ନୈତିକତା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଅଛି। ଏଇ ମନର ନୈତିକତା ମନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଚାହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ମନର ଯାବତୀୟ ଦାବି ସହିତ କୌଣସି ରୂପେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଏ। ହିତକର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିବିଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରାଯାଏ। ବିଶିଷ୍ଟ ମତବାଦ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରୂପକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏହି ରୂପେ ଜଗତର ମହତ୍ତର ଧର୍ମ ସମୂହର ବାହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛି। କହିଲେ ନୈତିକତା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ନୈତିକତା କରିଛି କ'ଣ ନା କେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ମତବାଦ ତିଆରି କରିଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛି, କିଛି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତିଆରି କରିଛି, କିଛି ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିବିଧାନ ତିଆରି କରିଛି।
गुरुवार आमिष खाइबुनी गोटे नैतिकता तार अर्थ कौन ना गोटे विधि विधान अच्छी जे एमती कले टिके डिटाचमेंट आसीबो अंतत गोटे दिनर डिटाचमेंट 2 दिन पर्यंत लंबी पारे 3 दिन पर्यंत जाई पारे जाऊ नहीं जाऊ नहीं किंतु जीवार व्यवस्था पाई गुरुवार मना करा जाइछि नैतिकता विधि विधान देइछि हेले एगुड़ा सब आध्यात्मिकता यहीपरि ये हूँ आध्यात्मिकता आड़ को जीवा को गोटे गोटे व्यवस्था आ ताकू आमे कहूचु जे धर्म समूहर बाह्य तत्व धर्म समूहर बाहर कथाटा यहाँ यही दिन गणेश पूजा हम यही दिन सरस्वती पूजा हम यही दिन अमुक पूजा हम से दिन एगुड़ाक कहीं ना से नैतिकता रू आध्यात्मिकता आड़ को जीवाकू नहेले कौन सी प्रकार जाई हेबनी प्राणीर कौन अच्छी व्यवस्था प्राणीर गणेश पूजा अच्छी प्राणी सरस्वती को डाकुची प्राणी कौन षठी ओषाटी कला आज जो षठी ओषा पर्व प्राणी कला किए कला मनीष कला एहीपरि आध्यात्मिकता ए रूपे जगत समूहर धर्म समूहर बाह्य तत्व होइछि एही सकल धर्म व्यक्तिविशेष पक्षरे सिद्धिप्रद हुए एक उच्चतर आलोकर आभास आवाहन करे एक बृहत्तर आध्यात्मिक अर्ध आध्यात्मिक विधानर प्रतिछाया स्थापन करे किंतु ताहा कदापि पूर्ण रूपे सिद्धिप्रद हुए नाही एमती सत एमती एमती गुरुवार मानी मानी शुक्रवार डबल खाईकरी आमिष जीवन कटिଯିव नैतिक जे मु गुरुवार खाएनी गुरुवार आम घरे आमिष नाम पड़ेनी अंडा ना शुणिले मु गाधई पड़े कौ दिन गुरुवार दिन आ शुक्रवार दिन एका थर के अंडा जोटी सबू से माने ग्रोसरी अंडा एकाठी मिसेकरी आने तेतर किसी असुविधा नहीं कि गुरुवार दिन जमा से कथा कहने तेणु से कहले एमितिर किछि हबनी तेणु एतेरे हब कौन अर्ध आध्यात्मिकता आसीबो कि मना करनी अर्ध आध्यात्मिकता आसीबो कि जने पूर्ण आध्यात्मिकता जे चाहूथिबो ताहले ताहा नुहे यार अर्थ नुहे जे जड़े आमिष न खाइले पूर्ण आध्यात्मिक एक सेमती नुहे एमती भाइस भरसा नुहे एक कथा से नुहे अतिक्रम करवा अलगा कथा सेटा ए समान बी समान सेमती नुह लंडा है पड़े भगवान मिले एमती नुहे किंतु सेमिति अवस्था आसिले हुए तो जड़े ही पड़े किसी असुविधा नहीं कदापि पूर्ण परिशेष यह एक प्रकार आपोष मीमांसा परिणत हुए तो जीवनधारा निकट में पराजित हुए से गोटे मीमांसा करे जे कार्तिक मास खाइबानी पियाज रसुण छाड़देवा धर्म हम पुण्य हम किंतु छाड़ खाई दिन माड मरामरी होकरी जमीती आनी खाइबार अच्छी आउ जदि पड़गला टी कौन अबार गाड़ी देवार अच्छी से बार को गाड़ी देवार अच्छी से वर्षटा को गाड़ी देवार अच्छी इमिति वर्ष है जे छाड़ खाईटा इमिति दिन में पड़ा हाँ पकईले जीवन धारा से कहते एमिति व्यवस्था जीवन धारा निकट पराजित हो जाए सी किछि हुए लाभ किछि हुए नहीं जीवनर समस्या समूह से ही परि बलवत्त है नैतिकता समस्या किछि समाधान करे आउ किछि समस्या सृष्टि करेनी किछि सृष्टि से करे जेते सब सृष्टि होछि किछि समस्या नैतिकता जगरू किछि समाधान भी होछि
ଏବଂ ଏହିପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ରତମ ଆକାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେବ ନା ନୈତିକତା ଯୋଗୁଁ ବିରାଟ ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ କଲି, ଆଚ୍ଛା ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇଦେଲି, ସରିଲା ଆଉ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି କଥା, କ'ଣ କଲି କ'ଣ କଲି, ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ କଲି କ'ଣ କଲି। ଅପା ନୈତିକତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା କି ନାହିଁ? କିଏ ଆଣିଲା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଣିନି, ନୈତିକତା ଆଣିଲା। ଯେଉଁ ନୈତିକତା ଧନଦମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ପଶେ ନାହିଁ, ଅବାରରେ ଆମ ଘରେ ଆମିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କଥାରେ ପଶେନି। ଯିଏ ଏମିତି କହୁଥିଲା ଛାତି ଫୁଲେଇ, ସେଇ ପୁଣି ହାଁ କ'ଣ କଲି, ହାଁ କ'ଣ କଲି। ତାହେଲେ କିଏ ସେ କଥା କରେଇଲା, ହାଁ ପୁରେଇଲା? ନୈତିକତା। ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମୂହ ସେହିପରି ବଳବତ୍ତର ଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ରତମ ଆକାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଭୀଷଣ ସମସ୍ୟା ଏହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ସେ ଜମା ଏଇ ସତରେ ସରମରାମରି ସେଟା ବାହାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ମନସ୍ତତ୍ଵ? ନା ସିଏ ଗୋଟେ ନୈତିକତାର ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଯାହା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାଯୁଦ୍ଧ ତିଆରି କରିଦେଲା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ। କ'ଣ ନୈତିକତା? ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର, ତମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୈତିକତା। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ନୈତିକତାରେ ରହି ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇଟା ନୈତିକତା ଆମେ ରହିବୁ ମିନିମମ୍, ଏ ନ ଦେବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ କିଏ ନୈତିକତା, ତାର ମୂଳ କଥା ନା ନାହିଁ ନୈତିକତା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ କରେଇଦେଲା। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବୁଦ୍ଧି ଓ ନୈତିକ ମନ ସର୍ବଦା ଏହି ସକଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମନ ନୈତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେବ। ତେଣୁ ନୈତିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପଡ଼ିବ, ସେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏ ବାବାଜୀ ହେବା ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅସଲ ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆସିଛି, ତାରି ମର୍ମାର୍ଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେଠି ବାଜ୍ ହେଇ ପଳେଇବା କଥା ମୁଁ ପଡ଼ିନି ଏଠି। ତାହେଲେ ତ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ବାଜ୍ ହେଇକି ସେତିକି ବେଳୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରମ ମଙ୍ଗଳମ କହି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ନୈତିକତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ନୈତିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରିଣତ ହୋଇଗଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାହା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା? ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନିମିତ୍ତ ହେବେ ଅର୍ଜୁନ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ନୈତିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଭିପ୍ସା ଜନିତ କୌଣସି ଯଥୋପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ନିର୍ବନ୍ଧାତିଶଯ୍ୟ ଯୋଗେ ଉକ୍ତ କୌଶଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ନିମ୍ନତମ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାର ବିଲୋପ ସାଧିତ ହେବ। ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ନୈତିକତା ଯୋଗୁଁ, ମନର ମଇଳା ଯୋଗୁଁ, ନୈତିକତା ଯୋଗୁଁ। ନୈତିକତା କେଉଁଠି ଆସୁଛି କି? ସେଇ ମନରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ
जो जहाँ आम कहूँ से बाट दे जो महिला गुड़ाक आस नैतिकता बाट दे सी आमको बड़ असुविधा पकाउछ। अपर किंतु समस्या गुड़िक सर्वदा विद्यमान थाए, विदूरित तो हुए ना। मनीष समस्या नैतिकतार समाधान हम ना। काल काल एमती नैतिकता चली मनीष एमती जंत्रणार जर्जरित हो। अन्य अपरपक्षे अध्यात्म भावापन्न बुद्धि धर्मर निर्देश अनुसार वस्तुत पर काल एक परम सुखमय जीवन आश्वास देता है, किंतु इतिमध्य पार्थिव जीवन असामर्थ्य संबंध में एक प्रकार धारणा पोषण करने हेतु एवं एपरी विश्वासर वशवर्ती होगा हेतु यह घोषणा कर पृथ्वी रे जीव अपरिचित अनधिकारी रूपे प्रवेश कर। किंतु आर बागरे खाली जदि आध्यात्मिकता को प्राप्त होगाकू चाहिए नैतिकता को छाड़ीदेव, मन को छाड़ी मनर जो ऐश्वर्य मनर जो व्याप्ति ताको छाड़ीदेव, प्राण आउ शरीर को अवमानना करदेव, ताहले मध्य ठीक हम ना। ये समस्त को नहीं ठिकणा जगार पहुँचा पड़ो, बुझे सुझे पहुँचा पड़ो। कहले जे यहीपरि विश्वासर बस घोषणा कर तापर आस्ते हो निज पृथ्वी रे अलोड़ा सी अपरिचित अनधिकारी रूपे निजको सब्यस्त करदेव जदि ये सबू कथा को छाड़ी केवल अध्यात्मवादी हेबाकू चेष्टा करिवो। एमानंकु अतिक्रम करी अध्यात्मवादी हुओ, एमानंकु छाड़ी एमानंकु माने मन प्राण शरीर को छाड़ी अध्यात्मवादी हुओ नाही, ता द्वारा समस्यार समाधान पूर्ण भावे हबनी। प्रकृत पक्षे एठारे यही देहधारी जीवन रे बा मर मानवर समष्टिगत जीवन रे नुहे, परंतु इह जगतर अतीत एक अमर लोकरे स्वर्ग बा निर्वाण रही जोठारे कि केवल प्रकृत अध्यात्म जीवन लाभ करा जाए बोली जो विश्वास जे ए मर्त्य जीवन ए मर जीवन भूल आमे याको छाड़ी निर्वाण रे चली जीवु कि मुक्तिपट रे चली जीवु। गुड़ा कहीं आ गोटे स्वर्ग अच्छी जोठी चिर आनंद चिर आलोक ये सब रही आम से जीवु, हेले या छाड़ी देकर जीवु अवमानना करके जीवु कहले ताहा मध्य नुहे। एई मानकु धरिकरी घांटी हवा नुहे कि एई मानकु टोटाल छाड़ी देकर डेई पड़वा नुह, या समस्त की नेइकरी जीवाकू अच्छे। यही ठारे गीता हस्तक्षेप करिछि एवं कौत्र ये जो पुराना धारा रे ये सब किछि नुह जो डेईकरी निर्वाण प्राप्ति मुक्ति पाइबा। एवं भगवान आत्मा ईश्वर जगत और प्रकृति में सत्यर पुनरुल्लेख करिछि। कि चमत्कार वाक्य। पृथ्वी यही गीता पाई आकृष्ट होइछि यही सकाशे जे दरकार पड़े संग्राम करिवो, किंतु भगवान तम भगवान को तुम निमित्त ही संग्राम करिवो, तमे कर्ता ही संग्राम करिवो नाही। ये जो कथाटी गीता कही सी सबु धर्म पाई सत्य, कहार समस्या नहीं, बिलातीपुर समस्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया कौन समस्या नहीं, लोकर कहार समस्या नहीं, मनुष्य जोटी समस्या सेठी समस्यार समाधान केमिति हबो ना गीता। तेणु बहु भाषा ताहा अनुदित होइछि। गीता कहूची भगवान को धरी ताकू कर्ता करी तमे निमित्त होई समस्यार समाधान कर। समस्या को छाड़ी पड़ाओ नहीं कि मु समस्यार समाधान करदेवी बोली भाव नहीं। तेणु ये जो दिग्दर्शन पाई समग्र विश्व गीता उपर गुरुत्व दिए। भगवान आत्मा ईश्वर जगत प्रकृति संबंध में सत्यर पूर्ण आउ थे लिखी जमी कहती इतिहास आउ थे लिखाला गोटे बरणटा सेटा इनभैलिड हो गला आउ गोटे लिखाला। गीता एमती आउ गोटे लिखी कौन ना सी बरणटा को ग्रहण करनी कौ बरणी सन्यास। सन्यास माने
से जो माने कौन छाड़ीदेव म जो निर्वाण मुक्ति पथरे जीवाकू जो प्रकार से कहले हाँ सब त्याग करी जो सन्यास से ऊपर गुरुत्व देनी ईश्वर ऊपर गुरुत्व देछि प्रकृति ऊपर गुरुत्व देछि परवर्ती प्राचीन उपनिषद जुगरु परवर्ती दार्शनिक चिंताधारा जो सत्यर विकास करिथिला गीता ताहाकु प्रसारित करछि उपनिषद रे सबको नेइकिरी थिला छाड़िकिरी नथिला चारिटा जीवन से चारिटा बांटी देइथिले ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ जतिव्रत ये दुईटा बुझेगला आमर तृतीयटा कौन ना वानप्रस्थ होउची तुम सेठी रहिब किंतु दिग्दर्शन दब रही पारिबो नहीं वानप्रस्थ रे तुम घरे रहिब किंतु सबुथरे मामूर्ति करिबो नहीं तमें उपदेश दे पारिबो कल तमें तुम कर तमें ता धीरे जो नाक पुरे ताकू सबू कथार कलबल करवा नहीं जी पचारे जे कौन करवा कह 25 वर्ष कह थरे अधे नुहे तेणु यही जो कथाटा यहाँ तो घर संसार सहित संपर्कित समाज सहित संपर्कित तेणु उपनिषद रे जमारू सेमिति सब छाड़ी पलैबार व्यवस्था ना तेणु गीता से कथा कहूँ छाड़ी पलैबा कथा कहूना गीता ताहाको प्रसारित करिछि पुनराय नूतन रूप से प्रवर्तन करिछि एवं ताहार आलोक रे जीवन और कर्मर समस्यार समाधान उद्देश्य रे निश्चित पदक्षेप अग्रसर होइछि आउ टिके ताको फाइन कर देछि गीता उपनिषद चिंताधारा को से टिके क्रूड थिला गीता ताको आउ टिके फाइन कर देछि गीता द्वारा उपस्थित समाधान आधुनिक मानव सम्मुख में उपस्थित जटिल समस्या गुड़िक समग्र मीमांसा करे नहीं अवश्य कह जाउछि सबुजाक मीमांसा से करि पारिबो नाही गीतार जो मार्गदर्शन किंतु किछि किछि समस्या बड़ बड़ समस्यार समाधान करदेव गीतार शिक्षा अपेक्षाकृत प्राचीन जुगर मानवर मानसिक प्रकृति पर दृष्टि रखी कथित होइतला सुतरां समष्टिगत प्रगति निमित्त आधुनिक मनर प्रबल दाबी यह पूरण करि पारि नाही आधुनिक जुगर दाबी गीता द्वारा 100 भागे पूरण होई न पारे केमिति ना आधुनिक जुगर विभिन्न मनर विभिन्न विकास हो गलानी विज्ञान क्षेत्र में हो भिन्न भिन्न क्षेत्र में विभिन्न विकास हो सारानी से विकास को त्वरान्वित करने पाई जो प्रकार शक्ति और सामर्थ्य दरकार से प्रकार शक्ति सामर्थ्य सबुजाक हुए तो गीतारू न मिल पारे किंतु किछि किछि मौलिक कथा मिलिबो भगवान को आश्रय करिबा मिलिबो किंतु सबु समस्यार समाधान गुड़ाक विभिन्न प्रकार जटिल समस्या आधुनिक जुगरे आसिलानी ताहा हुए तो संभव न हो पारे से मनुष्य को आउ टिके स्वतंत्र शक्ति खटेइबाकू पड़िबो जेमिति से कहले कि सर्वधर्मान परित्यज्य है ठीक सेमिति आधुनिक जुगर जेते समस्या सबू कथा गुड़िक छाड़ीदेले 100 भाग हेनी तेणु गीता सबुजाक समाधान न करि पारे मात्र बहु भाव रे बड़ बड़ वैज्ञानिक अहरह प्रणाम करती भगवान को ताकर वैज्ञानिक गवेषणार सफलता पाई ताहा करा जाई पारिबो किंतु निजर मध्य किछि कथा
ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଯାକ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗୀତାର ଆହ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମହତ୍ତର ବିଚାର ସମ୍ମତ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶକୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଗୀତା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ସେ ଗୀତା ସେଠି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗୀତାର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେ ହେଉଛି ମାର୍ଜିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିବ, ଜଣେ ଗୀତା ପଢ଼ିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବ, ଖାପିବନି। ଗୀତା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ। ଗୀତାର ଆହ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଲାଭରେ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜାତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୀତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କ୍ରମିକ ପ୍ରଗତି, ଯାହା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ବୁଦ୍ଧିର ଆଲୋକ ଓ ନୈତିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ। କହିଲେ ଗୀତା କାହା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତା ଟିକେ ସହଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଭାର ନେଇପାରିବନି। ଜଣେ ଇଆଡ଼େ ଲୋଭ ଟିକେ ଥିବ, କ୍ରୋଧ ଟିକେ ଥିବ, ଈର୍ଷା ଟିକେ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଗୀତା ବି ପଢ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ଟିକେ ନା ଇଏ ମହିଳା ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିବ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିବ, ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ଗୀତା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯେ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବ ତା ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମହିଳା ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଅଭିମୁଖୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସେ ନେବେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହାତ ପକାଇଥିବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ଦରମା ବଢ଼ିବ ବୋଲି, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହାତ ପକାଇଥିବ ଯେ ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି। ଦୁଇ ହାତ ଯାକ ଦୁଇ ପଟେ ହଲ ହଲ, ସିଏ ଅଳ୍ପ ହେବ। ଦୁଇ ହାତ ଯାକ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ପାଦରେ, ବେଶୀ ହେବ ହେଉଛି। ତଫାତ୍ ଅଛି। ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ କାହାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତା ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମନକୁ ମିଳିନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଅଧିକତର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହସ୍ୟମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ହଁ, ଆଂଶିକ ସମାଧାନ କିଛି କିଛି ହବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୀତାଠୁ ଲାଭ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳି ସଚେତନତାର ସେଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଏ ଝରକାଟା ଖୋଲିଦେଲୁ, ଯେତିକି ଆଲୁଅ ଆସିଲା, କ'ଣ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ ସେତିକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାନ୍ଥଟା ନଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିଲା, ସାଧାରଣ କଥା। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବା ସେତିକି। ଆମେ ତ ସବୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଛୁ, ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ଏସବୁକୁ ଆଲାଉ କରିଛୁ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ କରୁଛୁ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଯେତିକି ୟାଙ୍କ ଏଫେକ୍ଟ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଏଫେକ୍ଟ, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଏଫେକ୍ଟ, ମିଶିଗଲେ ଛାଇ ଆଲୁଅ ହେବନି ଭାଇ? ଖାଲି ଆଲୁଅ ଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଯେତେ ଆଲୁଅ, ଛାଇ ଆଲୁଅଟା କ'ଣ ସେଇଆ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି,
ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଅଧିକତର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଆଂଶିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରୁ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ବାଟ ପାଇଯାଇପାରିବ ଯଦି ଚାହିଁବ। ସେହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠେଇବା ଗୀତାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଲୋକ ଗୀତା ପାଠ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲାଭ ପାଇବା କଥା ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକାର ପାଇବାର ସ୍ଥିତିକୁ। ନା ନା ନା, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ସବୁ ଏ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପାଠ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଗୀତା ପାଠ ଜନିତ ଯେତିକି ଆଲୁଅ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଯେ ଅଛି। ନା, ଏସବୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ିଲେ ହେବ। ମଇଳା ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋଭର ମଇଳା ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଛାଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିବି କହିଲେ କି ଛାଡ଼ିଲା? ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଚରଣ ହେଉନି, ତେଣୁ ଛାଇ ଆଲୁଅ ହେଉଛି। ଗୀତା ପାଠରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତି ରହୁନି 1.5 ମିନିଟ୍। ଗୀତା ପଢ଼ିକିରି ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ପୁଣି ଆସେ। ସିଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଆସିଥିଲା, ଇଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଛାଇତକ ଥିଲା ଅଛି, ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଳେଇ ପିଡ଼ି ହେଇକିରି ଛାଇ ଆଲୁଅ ଜୀବନ ଯାକ ସେ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ କଟି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଛାଇ ଆଲୁଅରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୁଅକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ବାଟ ଅଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମ।